I would like to thank and welcome Dr. Vidyutdev Chaudhary, DPO Kam, Regional Secretary Seva, and Rakesh Pal, Senior Accountant, RMSA. I thank again for being present in our felicitation program, and I hope that this program will be successful. Matanga, Matamashida, Schulasida, Matamukurina, Headmaster with Home Pudilamba, Paja, CS Babatul, and the program Sida Taram Notary, Venana, Pajabi Joy, Madi, Yamba, social activist, Tunilamushu, Nasiki, Oramashida, Taram Notary. When a man the Pandiliba, Ojasing, Amadi, Aigi Luxijabas, Mahiro Singh. Nasiki program asi nakona lengilatuna mapung phan gani haiba chauna asa thamjawgalana nasiki taram no pagi program asi atang asi dalusinjal na khaidagi maru oribadi akoi chhatra sing nasiki students pumno makpu agi magi dagi ai thamoi senga nuai ba phongdokchari loinana akoi gi kasar gi manungda akoi Bontara Boys School na topper ore masi ore se akoi AM Sujata Singha magi damokta ahuba big applause please thoge andona jamna chauthokchaningai oi iram damasida asugum laba afaba satra thoroktuna kachin koya da leiraba akoi kasar da de akoi Bontara pursa khara kachin amada lei adubu ngasi gi result asina mafam kayada sungso soidana mayam ne khangnaram lagani Bontarapur hariba school asidasu ngasi all kasara sigi haidagi topper oraba chhatra uthokpang amibas ngasi pungam asi Oja Singh asigi chawraba mogi contribution mogi dedication adugi mateng dagi ngambani loinana honoriba Sujata loinana atai akoi distinction da mari leire adu star da mu manga leire ase thojoga aina pumnamakpu guardian amasung hariba mingoina panjadre chhatra sing asibu agi thamoi dagi tasengna aina congratulations thagat powai phongdokchari mase tasengna khoi jam chauthokchaningai oi akoina english su aina ba hard work never goes in vain hotpu hunarabadi ma soina kharadi phangani honna batai akoina khangi hard work is the only key to open the door of success punsida mai pa ka ragadi akoi jam kana hona batai hona biu akoi gi guardian sing asu support leiri loina na akoi Oja Singh asu angamba support matang mufam da dum soidina tawjagani thojo jam nuai jai amuk santhadana haijarabada mayam boina amuka suana thagat chaba amadi harau nuai ba phongdok charaga nasigi asigum loba tanjama ngonde pipi ba wai amaningang bo pipi bi damakta mayam bo thagat chari thank you everyone Sigumba angakpa thogdo haitare aidi ngakpungai jamai sidesida makoi mari khana distinction ni manga khana star hangakpasi ramna ngakningai oi adubo hojiki matamdadi kamai togeda angang sigi result se first division letter bo hainadre hojik se hojik haidi handak se haitare star ga distinction ka ta wai chai kare sida fazeja sibo uthopuriba school sigi Oja Singh bu thagat sei loinana angang sing du sembada mateng pangbiriba pangbiribi guardian sing mama pa koiriba sing sathina thagat ningai to sumaina ei su aina ei Djibouti high school surami 2013 da ko gi 100% phangdara jalal gi matamdara keno IS le bodo koi certificate ga phangiya tam harauri sathina numai udra soidana si school sigi Oja wai sing se tam harawa majai khali guardian ni moine hen harawa mani adula aina haja dingi se sadha singda haja dingi sida
ओजा सिंह सिना ताकपी बदगी ताकपी ब सुजामले गाइड तो भी बदगी एंड मसारा लेजब टैलेंट टू की मदद तो ओजा ना खदा पुलिस तौरगा मोइना माइ पालक पड़ी तो ओजा सिंह बुदी काफम थोकते ओजा सिंह मतलब पुनः मक्ता रेस्पेक्ट फिर थोक प्राइवेसी हंजे अदो कसी की से गार्जियन जाऊना करो मगर दी जाप भागदरी जो क्योंकि से मणिपुर के कोई सिलोमिया का काउंसलिंग कैरियर काउंसलिंग तो माना हाइबा मले अहल लमन गार्जियन जिसे हाना ठीक तो उधर ने मसा माहन बसे गार्जियन ने पार्ट अमल लोरी पुना मगनते गार्जियन जिसे हम सेक्शन ने बताओ ओए बा जिसे अदुना निपा मसा लांगना बा निपी मसा लांगना बा जामवानी गाय ओए बा बताओ ओए निपी मसा रखा फै निपा मसा दी मखों याम साले निपी मसा नो खरा फान थमजाय अदुना आयाम बसिदा लेसे निपी मसा अंत वैरो उलिसे दुना सक्सेस वैसे मोइरो ओए होजी एवरी फील्ड जहां फील्ड आयाम बद सुमाइना ओए अदुना होगी सी करे हाइनी सिपुना मक्से होनबगी दान होनबगी रिजल्ट दुनिया जो सिगी मतुंग द अमुक हाई दगा वैसे 12 पास तो बसे खाई इम्पोर्टेंट से ट्रैफिक पॉइंट जे कोई की मोय की हाइता लाइक सु तमम मसिगा फतले जुम तो मसी फबताई ए सब सब हाइजरे कामसा हाइजरो मसिगा फरदी एनी लाइन द दुम से की जारे हायर सेकेंडरी फजरा पास तो दबा कॉलेज ता फंगदे सिम सोइदम हाइदि नेक्स्ट डिग्री ता बसे फंगोयबा अफबा कॉलेज फंगो अदो फबताबा असिगी से सही अनी सितंगा करेक्टर फाजल लगा सेना फाजल लगा थमोई से फाजल लगा कन्ना होना बितना 12 से याम फजना पास ओइबा ओइसनो हाइना आई गो से बिजरी मसी आरगा लोसिन जगे अदो मोय फर्स्ट डिवीजन पास हो कुन नुम दोइने ताई अदो फर्स्ट डिवीजन सिंगुदा आई माइगे देखि कोलो ममन तन लांथोक युवादना आई दारिदा सिनजरी मैं आप खागा से कोई की स्कूल से तो ओजा बिरंबा मुतुंगी ओजा रणवीर सिंह ना मार्क से कोई इनवाइट तो जब ने वो माई खुरोंसा द बखर रही जाव बंगम लरो यादना साइ नला स्कूल दा कोदा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दा लुपा लिसिंग मख सिनरमी आइबदि माई पैसा जना अनांग सिंगी इथोपिसिनी मतांग दा खजित तो सोते पांगियो हापी वाला माहाजरमी अदु हम लोग मयाम का थमजगे आइना सुनी तो আরেকটা কথা হলো আমি এই বরাকবেলিতে যে থাকিয়াও যদি আমি বাংলা ভাষায় যদি এক কোথাও না কয় এটা একটা আজকালকার একটা এই এই আজকালকার আবহাওয়াতে এইভাবে বরাকবেলিতে থাকিয়া বাংলা ভাষায় কিছু বলে না বলতে পারে না কি এইরকম একটা জীব আছে আমি বেশি বাংলা আমি ইংলিশ মিডিয়াম থেকে আইছি কিন্তু আমি চেষ্টা করছি এই জন্য সবাইকে যা কিছু আমি বলছে কিছু মানে ভুল যদি থাকেও মাফ করবে हाइनो जे मथन ददी ए मु संदों हाइजे देगे कोई दाइस त फंबी रो मैम पनो कोई काय खुमने जा रे मांग फंबी रिवा ओजा सिंह ओ बापनो मोई काय खुमने जा रे आइन हाइगे तो रिसुदी गार्जियन गा दुगिदी केनो कने छात्र छात्री सिंह फन गनी मसी हुजी पास तो जो काम तो काना नहीं अदुगा हुजी पास तो को तो काम तो काना केने हंजा की मैट्रिक परीक्षा से कोई ममा नंगांग भी भाई मरो एर मोना हाइबी गिबदो अदु मसी जाम कर मसी चुंगा थोंग मा हांगो कोनी नखोइना कयुम थबा म तवइदा मक्दा चंगबगी परमिशन नि न फगिमसे मरमदि सि हाइदके आई ममांगैदा कोइ मतमदा 5 डिवीजन पास तोबा मैट्रिक ता अदुगै सेकेंड डिवीजन पास इवन 30 डिवीजन पास तोबा होदा हम तो तारमदे कोइ चाकरी 30 डिवीजन पास तोबा तो डॉक्टर हो जाओगी इंजीनियर हो जाओगी अबसो उसांग हो जाओगी यदि सेकेंड डिवीजन पास तोबा दुसु ओजा खंगे कइ तो होइने के हौजि टिके दौरे मसुरे मने चाहिए मने मंगा सिगा मसीगी प्लान से जम थागत तो इसे कई दुगा अखोय नोंथां लेमायने संस्था अमा लेबसे मैन खंगे रंगोनी कोई 2013 दगी कोई सुमाय तौना नॉट ओनली बोलत्रापु हाई स्कूल बोलत्रापु द लेबा बोलत्रापु दगी पास तोबा 5 डिवीजन पास तोबा अंगाम पुनः मसे 2013 दगी कोई मजु सुमाय तो संबोधन तो लाखनी कोई खनियाबा अदुना कोई मैट्रिक पास तो कांगू कयामा है सेंटर दे 15 खोता बजमाय तो अदुना आइना हाइनिंग इसे जाम सांगना मतम लौदा बिदा अहम द गार्जियन
छात्र सिंह तसु जारो ओजा सिंह तसु जारो गार्जियन जाम मथौनी हुजिकती जामना मरु बसे छात्र सुलाई ओजा सुलाई ने गार्जियन जाम मथौनी गार्जियन ऐसे कहने दी ओजा आइसु गार्जियन ने आई ओजा ने आबा आइसु आइसा दा इमी मोदी गार्जियन नत्र बने ओजा सिंह ने ताको मतम दा एगी इचादा फनबा ताको दुमाइना तापी देबा अदेदी गार्जियन कंगुना लोबी गदोसिना ओजा सिंह ने होना दुमाइना जुमदा होना बिरबा छात्र छात्री सिंह ना आई मी होइदबा जाती हैना एक होना तारगदी कोई माई पाक पाइसे सोइना कोई हदो गदमनी इवेन कोई फेल तो मी बाउदा माई मयाम ना कने इंग्लिश दा सैलिंग अमा लई कनोगी कोई मिरांगा अमुक काखलगा मुक्ता को मा जुम छांगा मने अदुना माई थियो कामो दुसि जाबा होना ngमदबनी अदुना इना हाइजनिंगसे कोई गार्जियन सिंह मतलब पुनमक्ता स्कूल की मैनेजिंग कमिटी का ओजा सिंह का ताश तौदना थबक तौबिउ लोना छात्र छात्री सिंह हुजिकती मसे सरकार की अगक्प पॉलिसी ने अब नखोइदा पीरिबा चांस से अइना खंगबदा अइसु दुगाय अइ मतममदा कोई चांस फक्तो बजावी अइ मतमदुगा सेकेंड डिवीजन पास तौई अदो अइना थानिंगुदिसगा फर्स्ट डिवीजन तति जाते अब अदा अइना मो कखले मथंग दुगा अदुगा ना मो कतोरी बीएससी पास तौते जाते है मरे मधुना सरकार ने नखोइदा पीरिबा चांस से नखोइ परीक्षा थाबा नमनबनी अतंदुदा अइना एगुना वाखि रोइस अइसु फर्स्ट डिवीजन पास तौरमगदी अदुगुंबा चौबा तो थाबा नंगुनि आइदो अइ यामना नुवाइ खिदियाबा अदुना नखोइदा चांस पिरकोनी केनरी फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कासे होजि मरांग काइना पिरेबिसे अदु पिरिबा चांस से मंगन गनु चांस आइबसे हंजना के तो बनते जोआ साना बावदो हाइबि जोआ लोको मतंदो तो वाइदरा हाइदना लोको वानते अदुना नखोसे नखोइदा पिरिबा चांस से नखोइदा फजबा चांस पिरिगेसिगा यारिगेदी होना होरो यारिगेदी फनको होरो लोना लोना ना कोई लास्ट ना हिजे दोइसे कोई नोंथांगै तौबदो कोई ngasi ise tawle jam nungai asumai koi mathangi tarik koi soida lauthorani masida lafiri ba guardian sing chhatra chhatri sing lona koi ja kariya ba sigisa konwando high school holy cross jing badegi bontrao masa mayam lai se ko dudu mo pungu dorini jare ga de si yoina ba ton lakse ni adedi koi chin yoina ei lapiru me apun dhaije sini loina lapiru me apun bontra pu sembada loina na afam sigi chakot komthang hujingda sapana na chamina lo ngomno damata isori ngomno khumne ko loina na me apun mo musu mai pabu hai bisi haise sinjerage jai kanna hona jaba hawai jau jaba puna maksina school sida leiriba oja singbu ekhona mimang thoktana asmaina ekhoibu achouba apun mama bibiba awang zero amasung amukka sona thagat pondok chari ekhoigi kasar district ta bagi mingona palawda mutungi Surata Singho mahak 92.8 mahak asi phangaktana ekoi mayam busu ngasi kasar si sinma thungna ekoi bu saktakli adugi damakta soi pina mayam punamakna thawang ase andaki matang ase chapchai haibadegi ekoi na thawang ase sinjabe matung loina na mage mathangda ekoi gi और ममगी हमान तुम्बी पवन सी स्कूल से हेक चंगक पड़ेगी मार्क से पंखे खेना दना सुम कॉम्पिटिटिव दोनों लाके बनी अदो पंखे खेना बनाते हमान तुम्बी के नाम 500 फिगे 52 यदि मना 557 मांग खतंग नहीं खेने दिस अदो सुमासु 92% पंगी अदो ने हाइदना नंसु नमन हंडबत तौगनो मतंपन मक्ता कोई ममांग थादुना चेलु amasung asidi only noi kegi ngak listen ba haibadu adu matung tarakuda legada ba atei megi punsi weba pandam legada ba ko ada step ma ma lady matung da devita mutungi ada mana rohan sharma ani si makoi result si thoke na chahi ma moi ngai den leba gumman tang sida ado moi ni su hariba distinction se phangi ai school asida changakpa so lising ma chapan ga putra ga nipan
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯖꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯁꯤ ꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯥꯖ ꯈꯨꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯔꯣꯡꯖꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯨꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯜ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯅꯤꯔꯖꯂꯥ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥ ꯇꯣꯄꯔꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯂꯦꯇꯔ 3-4 ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕ꯭राꯟꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯍꯦꯟꯕ UPSC APSC नचिंबा अदुगुम्बा थोरक्पा तारगदि अतैसु अखोई समाजता माय पालकने हाबिसि आसासे थमजरगा आइगि ngasiगी नखोरे फोंदोक नेंबा आइगि वाखलोन असि मतंग असि तेजिंजर কষ্ট পেয়েছিলাম তাই আমার পরবর্তী হেডমাস্টার সবে এই মানে সেই কষ্টটা পেয়ে গেছে এখনো পাইতেছে আজ পর্যন্ত আমাদের বনতারাপুর হাই স্কুলের একজন করণিক বা ক্লার্ক এখনো পাইতেছি না আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম এতটুকু আমি চেষ্টা চালিয়েছিলাম যে অন্য স্কুল থেকে যারা এলডি থেকে ইউডিতে প্রমোশন পেয়েছে তাদেরকে আমি নিজেই গিয়ে লুক দেখিয়েছিলাম কিভাবে আমি দেখো আমার স্কুলে আসো তুমি স্কুলে আসতে হবে না এইটুকু আমি বলছিলাম স্কুলে আর আসতে হবে না শুধু বাড়িতে বসে স্কুলে বা অফিসে বা আমাদের যে তখন তো মাসে মাসে বিল বানাইতে হয় এইটুকু কাজটা করবেন আর প্রয়োজনে 1 বা 2 দিন সপ্তাহে বা মাসে 3 বা 4 দিন স্কুলে উপস্থিত হবেন বাকিটুকু আমি সবটা করব এতটুকু আমি লোভান্বিত করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত একজন কেরানিকে আমরা এই স্কুলের ভাগ্যে নাই এখনো পাইতেছি না তার জন্য আমি আমাদের বর্তমান জোনাল সেক্রেটারি যখন পেয়েছি আমি আপনার কাছে আমি এই সমস্যাটাকে স্কুলের যে কষ্টটাকে আপনি মানে সেটাকে সমাধান করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি তারপরে আমাদের স্কুলে অনেক যে মানে আমাদের বনতারাপুর হাই স্কুলটা দ্বিভাষিক হাই স্কুল বাইলিঙ্গুয়াল হাই স্কুল বেঙ্গলি মিডিয়াম আছে আর মণিপুরি মিডিয়াম আছে বলতে হলে এটা মানে দুইটা স্কুল একটা বাংলা ভাষার আর দ্বিতীয়টা মণিপুরি ভাষার তবে আজ পর্যন্ত আমি আপনার বিভাগবাবু যখন কোঅর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করছিলেন আমি তাকেও তখন আমি অনেক মানে আবেদন নিবেদন করছিলাম একজন বাংলাভাষী টিচারকে বাংলা মিডিয়াম বাংলার এমএলটা পড়াবার জন্য যাতে একজন শিক্ষক দেয়া দেন ইন্সপেক্টরের কাছেও আমি গেছি আজ পর্যন্ত মানে আমরা কোনো বেঙ্গলি টিচারকে আমরা পাইনি এখানে বাংলা এমএলটা পড়াবার জন্য বাকি সাবজেক্টগুলো আমরা আছে এখানে বেঙ্গলি মিডিয়ামে মানে পড়ে যারা এখানে শিক্ষকতা করছেন 2 জন আছে তারা চালাইতে পারে অঙ্ক চালাইতে পারে
আমরা সোশিয়াল অন্যান্য সায়েন্স এইসব চালাইতে পারি, কিন্তু এমএল টিচার এখনো পাইতেছি না। এটা আপনার কাছে আমি দাবি তুলতেছি, আপনার কাছে দাবিটা রাখলাম, সবকে সাক্ষী রাখে। আমি আপনার সঙ্গে আমি কানে কানে আলোচনা করেছি, তবে আমি সাক্ষী রাখলাম আপনার সবের ছাত্র ছাত্রী গার্জিয়ান এবং শিক্ষক মন্ডলীর কে আমি সাক্ষী রেখে আপনাকে বনতলাপুর হাই স্কুলের একজন প্রাক্তন হেডমাস্টার হিসাবে আমি দাবি রাখলাম। আমি আশা করব নিশ্চয়ই এটা পূরণ হবে, যেহেতু আমরা দুইজনকে পেলাম। আর আমাদের স্কুলে আজ পর্যন্ত হিন্দি টিচার পাইনি। হিন্দি টিচার যেদিন থেকে রিটায়ার্ড হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত আমরা হিন্দি টিচার পাইনি, কিন্তু হিন্দিটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট, কিন্তু হিন্দি টিচার এখনো পাইনি। আসামিস টিচারের ভ্যাকেন্সি আছে, আসামিস টিচার পাইনি। কমসে কম এই যে 2-3টা যে পোস্ট যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটা স্কুলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ক্লার্ক, আপনার ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ বেঙ্গলি মিডিয়াম, হিন্দি টিচার এবং আসামিস টিচার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে সাবজেক্টগুলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা দাবি করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমরা শিক্ষা বিভাগ থেকে এখনো আমাদের ভাগ্যে এখনো আসেনি। তার জন্য আমি আপনারা দুইজনের কাছে বনতলাপুর হাই স্কুলের তরফ থেকে এবং সব গার্জিয়ান এবং ছাত্র ছাত্রীদের হয়ে আমি আপনারা দুইজনকে এই দাবিটা রাখলাম। আমি আশা করব নিশ্চয়ই এটা ফুলফিল হবে বলে। এরপরে আমি এই আয়োজিত মাখাতা বসে ay mayam se jamna ay address program re nakpi gani asai hainung masina henjen dara ba ngasi akoi education department dagi bidyut babu gumba mi adagi ojik seba gi zonal officer zonal secretary ni habni na amena magi capacity le yes capacity as a zonal secretary of seba to fulfill the demands of this Bontarapur High School. So I place the demands before you too. I think the demand will be solved very soon. It is my hope. देखिए आई मुंशीजरबा छात्र छात्री सिंह ऐसे अभी बोनतरापुर हाई स्कूल दा ऐसे छात्र और अपनी बोनतरापुर हाई स्कूल तमई में ऐसे बोनतरापुर एमई स्कूल तमई में बोनतरापुर एमई स्कूल तमागा फर्स्ट इकोगी बोनतरापुर एमई स्कूल दा अपन मणिपुरी मीडियम या ना होगो कसे बोनतरापुर दा इकोगी बेस फर्स्ट मणिपुरी मीडियम होगो कसे मतलब दा लायोई खबा ओजा इको कोनो की लायोई रबा ओजा ओइनाम सियुतला सिंगोना हेडमास्टर नि मादि फाउंडर हेडमास्टर नि मागी मतलब दा मणिपुरी मीडियम से फर्स्ट असिदे इंट्रोड्यूस टोल मी मदि मतलब तो कोई फर्स्ट बेस नि इको से कैमो जामना वाना अंतन पाउ नकोई जाम नुंगाई ने it will be the future reference to you नकोई फ्यूचर तो हम काने नहीं ऐन ngasi leader voice से अभी कोई फर्स्ट मणिपुरी मीडियम से नकोई ना उजोजी तमीबा मणिपुरी मीडियम से मसे कोई एमई स्कूल दा कोई बेस नहीं यहाँ ना हो दो पनी मतलब तो बेंगली मीडियम खतनी ले मीबा अना अब फन वो फान भाव लेते अना आई दिखसु खरा करियानी तुसु कुमाने हाय दाई अना आई जे फंबंग लेते ना बा नुपी मग फम्या बा छात्री मग फम्या बाई छात्री मग आई की फम जे लेते ना अभी छात्री मग फमी नहीं छात्री मग फमगा मान द डेस्क लेते लाइक से तंबाक थमगा फमिया असमाने मणिपुरी मीडियम से होरपनी अदेगी फर्स्ट बोनतरापुर हाई स्कूल दा इंग्लिश मीडियम की बेस से कोई नहीं मणिपुरी मीडियम एमई स्कूल होरगा हाई स्कूल दी चनद्रिबा अदुना मु हाई स्कूल कारगा अमुकनु अको से इंग्लिश मीडियम दु तंबतारे अने इंग्लिश मीडियम को फर्स्ट बेस नि बोनतरापुर हाई स्कूल दा असमातो ना चाही खा लावे में तुंगदा आदि इंग्लिश मीडियम लोइगा अमुकनु बोर्ड ना कोई मणिपुरी मीडियम से जारे आइना हाबेदगी हाई स्कूल दा को मणिपुरी मीडियम तंबा होई
असमाने जान वाना वेंचर स्टेज तकी अखोई से छात्र छात्री लागो नखोई दि कया आम नुंगाय बनो जी ओलांगे फेन मखादा ओजानी अखोई दो फेन दो उंगे फेन दा थारो अदु तो कया द नुंगाय न तमिबा अखोई मतम दो अदु का नते कोई स्कूल सगाय बत तमई बनी अदुना चाहे आई स्कूल सिदा लाइक तमगा स्कूल सिदगी पास तौरगा स्कूल सिगी सेवा तौव फंगजब हाइबसे आइगी यामना लाइबक फबबनी याम सारी लाइबक नाइदी आई स्कूल से मो ओजा ओरे चाहे कुंथा तरेत का था तरेत नि आइगी वेंचर स्टेज होरगा आई वेंचर दगी तौरकपनी आइसे वेंचर दगी होरगा चाहे कुंथा तरेत का था तरेत 37 months I start as a teacher in this Bontarapur High School. I was a student of Bontarapur ME School and High School, and after passing my graduation, I served as a teacher in this Bontarapur High School for 37 months. I chahi kuntha taret ka tha taret ai school sida oja oja rapani. Ado asuk kun ba chahi kuntha taret tha taret oja rapasida ba. Anda ki 2024 ke छात्र छात्री की रिजल्ट सुमाइना अखोई पुथोकपा ngमखिदे मदुई दमकता नियम जते तो ngasi दमकता यामना खोइदोकना आई नुंगाइ जेया मसे कनागी मपानदगी नो आइगी नुंसिजरबा छात्र छात्री सिंग मपानदगी नेबा अखोई मितेलonda हाइना गमले बने इचा आमगी मपानदे सदगा काय इचा आमगी मपानदगी नोरक तायबा तो ngasi दे Bontarapur High School ले रिबा ओजा सिंह से सरकार बनियाबा अफबा माहिरो पुथोकपा अफबा अदि मचा फंगे बदगी मसी एम सुजाता सिंह कसार टॉपर इन द प्रोविंशियलिस्ट हाई स्कूल्स मसे जाम तौथोक चनिंगाय ने अगर सुजाता बु ए हन्ना थागतरी लोइना अते अते जो 92.8% 92% होगा खजी खजी तनी खेलसे अदो करिमान 92% 5% हमदा की सेकेंड जो माना तागदबनी Bontarapur High School में तागदबनी अजे जामना पुनिंग द नुंगाइबा चाउथोक चनिंगायोबा नखोइना पोक्से बतगे Bontarapur High School सु मसिदि मालेमनि ममांगदा मका लामना माय वांग थांगत्र चचा बंगमे माय पापा ngame masi damakta aina oja sing bohanna thagachari loina nakhoi mo pokpiriba ima ipa busu aigi maikai dagi namkhai leitana thagachari na ashi gumba chhatra sathi mase moina loiba nate tungda lakadaba angang sing ina hajaning bari kuji makoi loiba mokoi haurim ne ba hanatagi hauibani Bontarapur High School से लेनम नलेकाई सालनबा अदुम स्कूल मोली से हनतगी होरबनी मथंगी जइददी हेना 92.8% बसेबा अखोई 99.9% बाबो अखोई आशा तौहिनी नखोई मथक्ता अदु आशा तौरगदी कानादे नखोइना होना बताय ओजा सिंह सु होननी ओजा सिंह सिना तापी बजाबा तापीनी हाइबा जाबा हाइगनी क्लास त नखोइना थजोना पागनी लाई स्कूल जुमदा थजोना पागनी लोइना ना असागी स्कूल दा ओजासिंग गले मिनरी सिदी मैक्सिमम पुंग मरी मैक्सिमम पुंग मरी ने अदोबा पुंग पुन मरी अदोबा पुंग पुन नमदे कना गले गार्जियन सिंग गले याबा ना गार्जियन सिंग सु खितन रिक्स लोगी बेगी तंगाई फदबले अदना गार्जियन गा ओजा सिंगा छात्र सिंगा सही जोशुगी मखोंग हुम दुमाइना लेमिन हरबतता अखोगी अफबा छात्र पुथोकनी अफबा इचा पुथोकनी अदना अदुमक्से मानब अहुमक्से मानबगी मथौ ताय हाइबसे आई हाइजरगा आई कुइना सांना हाइजरोय आई ओजा सिंगी जानो वाज दि वाना खांगरा मयानसु ओलांगमे दि ओलांगमनी अदुना उनको हंदक के HSLC एग्जामिनेशन दा रिजल्ट फरीबा कांबु साया रिजल्ट फरी जंग वाबनी
फाबसे याम वाबनी को मरम दी केना दा फाबसी ग्रेचे हाइदा दना होना तायबा हाइदा दना होना ताय मसे जाम साथीना हेना होना बगी मथौ ताय अदो नत्र गदियाबा मीना थाजबा लेरोयाबा अइना जे खैता खंबिउ को अंदर 92% फंगे सुजाता एम सुजाता 92%.8 मथंगी दाबा 95 96 फंगे तारगदियाबा अदो हुजिकी मतम जे सारगी हिजां नापी चाबा मियोनी तमा अदुना मौमों हाइना गिनी मौमों खनगनी अदुना अफाबसे हेना चेक्सिन बगी तंगाय फदबा लई हाइबा वाफम से थमजरगा नखोय पुनमत मतुंगी एग्जाम सिंदसु हेना रिजल्ट फजना पुरक्तना हेजाबो पुरक्तना नखोय तमिबा स्कूल ओजा सिंगी माई सोदना पुरकनी हाइबसे पुरौ हाइबसे आइनि सोरि फुंदा थमजरगा मतक्से मतामसिदा ओसिंजरी मयाम पुन बमोन थाय सिदी एकोय मुतुंगी सुरजित सिनोबो आइना आगे मागी मसा फप्पा गार्जियन आगे सुरेता के गार्जियन मोइना थोरो मसिग मरी लेना मोरबो को पुन खरा थमदिरि के तमता आइना मुका कोसंजे ngasi nungairaba numit asida mittegi pi tagiba khangude aigi ishan nubi na ton tawre harakba khangau mit pi ta khangau de nungai mangila dugu second nam gi matungda inau nu pabu dingsing luraga mittei pi ta khangau de ngasi tharachari waja headmistress amadi school si waja staff mayambo aigi taltagi masing thinamdana thagat pa pokchari thagat pa uchari ngasi aigi chanupina kasaga topal oirakpa aigi thamoida amuk haningai leitana harawa ma pokki harawa gi jaldi mitegi pi tawa natana thamoi wa ka mapan phongdo pangam khide masing leitana aigi Bontrapur high school gi headmistress amadi staff sing pumbabu aina aigi taltagi thagatpa useri horak liba satra satri pumba aina aigi taltagi haigadabadi khonaba kanbai mathau tai matam panamta discipline haise khwai panmaktagi mang thaduna leiraba posak amani oja guru na haiba ima ipa na haiba aigi thak thangba na haiba inma tarabadi discipline phaba mi hama avoi tai discipline jaudana kari guma mafam da langam phiran thepang ngamde ngasi oja guru mama mapa satra satri makhoi na punna chatmina ba saruktagi ngasi ai khoi gi Bontrapur high school da result phaba ai do ngasi ai na taba phangi ai imit china uba phangi ngasi gi damakta awal riba satra satri pumba hona ba kan bagi mathau tai ima ipa oja singna haiba matam pham da inbagi mathau tai chaba tumba machet thabak ama toba matam dam asi kawoi dabani masi araga ai taptagi thanks you jari aina nungai jabadi nasi I would like to put up my special regards to my respected Dr. Bidut sir and accountant Rakesh Pal for your kind visit on this special program of Bontrapur High School. As you know well that these 2 persons VIP is not available at a time. However, after due request from our headmistress Gunavati Singho, they accepted to come here. This is our lucky to get together with this VIP here. This is my special thanks to all
ऐतिहासिक historic record in our Bontrapur High School. Angasi ekoina mayam pura makhang mani ekoi ki bidut sar se kada idegi hoki banai do ma ki original mayum di Bontrapur ni ngasi dulal gi paribar aina sigal ei bise ma ki mayum ni aduna matam puna makta bidut sar ekoi ki Bontrapur High School se overall kasada lariba school puna makta gi ekoi Bontrapur da lariba akoi Bontrapur satra sing amadi akoi school boma matam puna makta aingonda matam toina hangai kamai tauri school ki position kari tawgadaba oja sing da su ma matam puna makta regards pi asini akoi bidut sa gi nature se ma matam puna makta aide akoi Bontrapur se ma ki hawatha mama oina manga matam puna makta akoi khanna talai asina akoi bidut sa bo matam puna makta akoi thangata bangamde hojik su bidut sana lapaga akoi school se result su phajabaga loina na amuk akoi up to 11 12 ki maramda karmai tawgadage adugi progress amadi process to tawradra haibagi bidut sana lapaga hangi ase punamak se akoi gi leiriba oja sing amade madam teacher staff ka loina na akoi tanaraga akoi gi masigi akoi prayer amadi akoi gi masigi langla langin se akoi bidut sana mase soidana mateng pangani amadi bidut sa gi through dagi ase success oina ina asa thami adoni aina haijaning badi aduga ai jam haijare roi ngasi akoina ngasi gi Bontrapur da hana oirakpagi first division gi rate ka hojiki rate sega noma gi handaki sena kwaidagi record oibanina akoi jamna akoi wakhan nongai ningai ni aduna aina haijagadabdi hojik first division lai aina akoi gi kairak ka base siri ahum mari karaga akoi jareda haina kumtha bagi wakhan khandaba kairak to kadai bhawa lai haibado mado ap pandom lom na ka ge haibo wakhan ma matamunu da loina da chalaga dani noina success hoidoi ba marakta ai kumda horage haina kumda horadi nogi asa success hoiba ado khara wana thokani aduna awaba hard labor hojik tawriba sumaina mathang da for example hojik distinction phangiba star phangiba singse moina mathang da upper class da tamakpa matamda kitang haidi sorakpa matamda mina nganani he maite metric tadi adu phangi hujina ase sore karigino adu ki matam puna makta noina wakhan da challenge samagalona lai pabi ai hayo di mathanda ai jam hajare nasi Bontrapur High School da oja menjona langla langjin phajana pukap pirembai matung da koi gi madam Gunabati na muk pure madam Gunabati na maki teacher staff ka loina na purei ba leadership se not only education da nate maki school gi tauriba administrative maki kok se ai madam ko thaga tabangam de ahan bada madam gi mathen dagi akoi boundary wall se ba haipet blosale ase hana asa leramde ani subada akoi gi madam ga oja singha pullaga mu akoi gi ibai malemba da haijadna akoi gi area se mu akoi gi japi re adoi matung da akoi gi school se hojik akoi na khwaide nungai bai bu school ki library grant amusu lakna mejamna chalam daisiga asem su phajana mayak lana thambirame asigi matungda mo angan singsu khwaidagi itihasik record oiba akoi gi result su phajana thambirame asigi matungda hojik school su oja sing lagadaba headmaster ojana amuk loina dana upgrade to wiba 11 12 se mayam ga hona dana asisu
मैडम की लंगला लंजिनदगी सोयदना 11 12 से अमुक ओरनी हाइबसे आई 100% आई थाजई अदना मयाम पुरमक अकोई चम्मिनरबी से पुन्न खोम थांगना चम्मिनदरा अमगा अमगा फुकालिका थानादना अकोई अमुक्तंग स्कूल से अमुक्तंग आपता लेबा अदगी मतम पुनमक्ता अकोई विद्युत सारगी हेल्प लौबा असिनी आइना मतम पुनमक्ता मयाम पुनमक्ता रिक्वेस्ट असे हारगा मयाम दगी विदाय लौजरी हंदकी परीक्षा मकक थंगना मंगाले न माय पागलबा महिलोसिंगा फुटबॉल पोत तंबिनबगी दमक्ता ओजासिंगना मथन मथन मुसीबितना बिबिर कोगलना हौजिक एगी खुद पाइजरी बसिना एखोगी मतम अमला स्कूल सिदा मतम सांगना हेडमास्टर जी फोंदा लेकिन बिरंगा अमदी आई सामा कुसु ताकि तंबिरथि बावजा एखोगी ओजानी मोइना पंजरबदा सिनाम मेंजो सिंहना नसिगी अंगांसिंग गी फेलिसिटेशन तौरिबा इनाम सिदा बिबि लोगे दमक्ता फुटबॉल पोत खरा असि तंबिरई असिगी दमक्ता ओजाको नमखै लेतना थागत परफॉर्मेंस सरी आई इसामा अमदे वंतरा को हाई स्कूल की माइके दगी वना रावो हाइनिंगाई लेतना थागत परफॉर्मेंस सरी थागत चरी आई स्कूल असिदा हेडमास्टर की फम पुरक पदगी पोथावसे चहिता निपांत्रा मापन सुरे पोथावसे चहिता निपांत्रा मापन आई जो ये मैट्रिक फर्स्ट डिविजन लेटर क्या पुना लाइबका से मोसे पोक तिंगी ममांग रिटायर होजबनी हाइबदाइमन थोक्त्रबनी अदो आइना स्कूल की हेडमास्टर होरमबदा ओजा मेंजोर होइना स्कूल असिगी फोर ग्रेड लेटबा बेंगोली ओजा लेटबा स्कूल असिदा अवाबा कया मयामदा उठिबदुमाइना आइगी मतमदन अमुएन हेले हाइबदा हाइमन थोक्ते कहिना आइबो मतम मदुदा अखोई स्कूल से फ्लाड एफेक्टेड एरिया दा लेबिना लेराइ निगाय एनजी बानम थोली ओजाला लाई मतमदा अदुबो ओजाला चखि मुतुंग दे एनजी दोसु इसिंग न पुदना साइ मांदो पा अमत लेते हापेली परीक्षा थाबा मतमदा थाबम लेतेना एगी संगोज पुरगा चही क्या थाखि अदुमाइना अपोलोइदा एगी रिटायरमेंट जी चे अमनि ममांगा गवर्नमेंट की सैंक्शन खर फंगबदगी असिगी रूम से सोन माइगे से आइना सारमनि हाइबदा चमी अदोय मतुना ओजा निमोन मोसन खर सागरे अदो ngasi मिफम असिदा कुइनगी तुंगदा अखोइगी मतम मदुगसु फर्स्ट डिविजन से जाउ दबदि नते अमनि दुम जाउई लेकंग लादा उपांबी अमनि होबगुमना अमनी जुम जावी लोग असिजी मतंगी खोंगले मतुंग इन हाइगदरा अगई ओजा सिंगना रिफॉर्म तौरगा अनोबा रेनेसांस अमा पुरकबसे मसे आई याम नुआइजै रिफॉर्मेशन तौरगा कमाइन तौरगा मंगो मंगी हाइरगा लिखबा जाम खरदी फरनसियाबे वाखलो ओजा सिंग मन सोदा लेमनी अदुना लोना ना मंफाउनबसे मसेगी जमक्तै चामलक थागतचरी अदुगा ओजासिंगबु थागतचरी अदुगा रिफॉर्मेशन दगी रेनेसांस लापगा लोना असिगी रेनेसांस नौ जावनसे मसे मतम तुंगकोइना जावनसे रुम काइदनबा अतोबसिंगना फिल्म ओइनबा ओजास लेइबा ओजानी लोना लेहोगदोरिबो ओजा पुनमक्ता एक कायदेना अनव जावन पुरक सुमायना तुंगसु पुरक नबही होनबी ओइबा वखमसे थमगा आइतेना लुसनजगे मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सुजाता एंड सुजाता सिन्हा ओके আমি গুয়াহাটিতে পেয়েছি একসাথে গিয়েছিলাম আমরা তো আজকে আমরা আইএস অফিসে দেখেছি যে অনেক গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা টাউনের স্কুলে ভর্তি হতে চায় কিন্তু এখানে এসে দেখলাম যে আজকে যদি আমাদের এই গ্রামের স্কুলে যদি এরকম রেজাল্ট করে তা টাউনের যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই স্কুলের রেজাল্ট ভালো করো ওইটুকুই বলবো আর কিছু আমি বেশি বলবো না থ্যাংক ইউ আমি এই স্কুলে একটি শিক্ষক আর এই স্কুলের দুটি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে বাইলিঙ্গুয়াল একটি হলো বেঙ্গলি আর একটি হলো মণিপুরি আর
মণিপুর বেঙ্গলি মিডিয়ামের অবস্থা খুবই খারাপ, কেন ছাত্ররাও কম আর এমন এক ভালো ছাত্র আয়নি এখানে, মাঝে মধ্যে আয়। আর এখন স্কুল চলাটা শুধু দুইটাই মানে টিচার আছে, সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, এটা হলো পূর্ণ স্যার, তাই আছে যে এডিশনাল টিচার, আর একটা আছে দরেন্দ্র, একটা ট্যাপ টিচার। আর আমার কথা রিকোয়েস্ট হচ্ছে এই স্কুলে আমি আওয়ার পরে দুইটি ছাত্রী, একটা হলো প্রিয়াঙ্কা, ট্যাপ পাস করার পরে হে নিয়ে গেছে গিয়া যুবতী হাই স্কুল। আমি যুবতী হাই স্কুলের ছাত্র একজন, কিন্তু এখানে টিচারের অভাব, গতিকে এটা মানে ভাবছিলাম যখন মেজর স্যার ছিল হেডমাস্টার, তখন আমি মনে মনে ভাবছি ওই ছাত্র যদি এখানে আসে আমাদের মানে উপকৃত মানে হেল্প হইবে। আর তারপরে তাইও মানে ইকোনমিক্স অনার্সে ইউনিভার্সিটি 3rd পজিশন পাইছে এমএতে। হেও মানে আপাতত চাউটন এমই স্কুলে মানে হে কাজ করি, টেট পাস করি, তারপরে লাস্ট হাই স্কুল টেট এক্সাম হয়েছিল, তাতে পাস করিয়ে মানে হে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছিল। আমি এর আগে মানে বারবার তাদের ইনফরমেশন জানাই, তুমি যাও গিয়ে তোমার বনটাপুর হাই স্কুলে তোমার নিজের স্কুল, আর এখানে যদি তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে আসে তাহলে আমার উপকৃত হইব, তোমারও যাওয়ার আশা মানে খুব হইব। মানে তাই যে ম্যারেজ হয়েছে এখানে, ওই যে এই নদীর ওই যে দমি খাল, এটা তো এমন এখন তো পুল বানাইছে, আসা যাওয়া কমিউনিকেশন গ্যাপটা নাই। হ্যাঁ, এই বারবার রিকোয়েস্ট করার সত্ত্বেও মানে কোনো চান্স নেই। তার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পাওয়া হয়েছে অনেক দূর, ওখান থেকে কোন জায়গা মানে উদারবন এরিয়াতে পড়ে বলে, এর জন্য তার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নেওয়া হচ্ছে না, মানে টোটালি মানে ডিজলভ হয়েছে। হে বাধ্য হয়ে ওখানে চাউটন এমই স্কুলও এখন চলে আর কি। এর জন্য পরবর্তীতে যদি আমি চাই ওই যে বেঙ্গলি মিডিয়ামের যে টিচার গুলো বা মণিপুরি মিডিয়ামের টিচার গুলো, our the head mistress M. Gurapati Singh is going to be retired last of this month. So I like to request that any other that is chance to come and join teacher, please help us for the next time, further time. এটা আমার অনুরোধ স্যারের কাছে, ওইটা আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই। আমার স্কুল থেকে পাস করিয়া যায়, এটা দুইটা চান্স গেছে গিয়ে, বাইরে থেকে আওয়ার কথা তো অনেক দূরের কথা। এইগুলো আমার স্কুলে দুইটা যদি পরবর্তীতে আয় তাহলে আমার খুব উপকৃত হইব। আর এখন আমরা টিচারের সংখ্যা অনেক কম, আমি লইয়া যে 1 2 3 4 আমরা 5 জনে আছি, আর ম্যাডাম তো যাই বই। আর ওই কন্ডিশনে বাইলিঙ্গুয়াল যে সায়েন্স টিচার আছে ওইটাই মানে পড়াতে হয়, মানে সোশ্যাল বেঙ্গলি আর হিন্দি, এটা অনেক কষ্ট। হ্যাঁ, নিজে বলছি আমি এজ এ সায়েন্স টিচার আই লাইক টু চুজ মাই ফ্যাকাল্টি সাবজেক্ট, এটা পর্যন্ত পাই না। সবসময় হিন্দি পড়াও, বেঙ্গলি পড়াও, সোশ্যাল পড়াও, এটাই চলে স্যার। আচ্ছা, পরবর্তীতে একটু নজর দিবা স্যার, এটা আমার রিকোয়েস্ট।